Guys, may adlaw sa tanan. Karong adlaw is a celebration nato sa Valentine's Day. Nice. So, ang akong misis day wala na akong i-great gaina. What the f***? No, o Valentine's Day. Grabe na siya kasuko. Kay nga daw pati pag-great og Happy Valentine's Day. Wala pa na ako nabuhat. Paano masabi? So, karon ato siya i-surprise, no? Balik yung takadre and surprise ato siya sa hopefully ato maabtan siya sa balay or sa eskwelahan. And guys, please don't forget to share, like and follow ang among Facebook page Nero TV o sa among YouTube channel. Please don't forget to subscribe and hopefully you enjoy our videos and daghan pa yung mga videos na i-upload namo na malipay kamo. And please support our channel and God bless. Sugdan nato ni og bye-bye. Se va a agarrar por la